Unité 2. Раздел 2. L'apparence, внешность. Le caractère, характер. Exercice 1. Page 41. Упражнение 1, страница 41. Écoute et lis. Послушай и прочитай. Retrouve sur les images les caractéristiques de ton visage. Найди на картинках характеристики твоего лица. Le visage. Лицо. Un visage rond. Круглое лицо. Un visage allongé. Продолговатое. Un visage ovale. Un visage carré. Квадратное. Un front haut. Высокий лоб. Un front bas. Низкий лоб. Un petit nez. Маленький нос. Un long nez. Длинный нос. Un nez retroussé. Вздернутый нос. Une petite bouche. Маленький рот. Une grande bouche. Большой рот. Un menton pointu. Заостренный подбородок. Un menton rond. Круглый подбородок. De grandes oreilles. Большие уши. De petites oreilles. Маленькие уши. Des dents blanches. Белые зубы. Des yeux bleus. Голубые глаза. Jeu de correspondance. Соотнесите. Associe les mots français à leurs équivalents russe-белорус. Подберите значение французских слов к значению русских или белорусских. 1. Un nez. Нос. 2. Un menton. Подбородок. 3. Une figure. Лицо. 4. Une oreille. Ухо. 5. Une dent. Зуб. 6. Des yeux. Глаза. Un œil. Глаз. 7. Une bouche. Рот. Exercice 2, page 42. Упражнение 2, страница 42-43. De quelle partie du visage s'agit-il? О какой части лица идет речь? Écoute et associe la description, la partie du visage qu'il faut. Послушай и соотнеси к той части лица, которой нужно. 1. Il est ovale. G. Le visage. 2. Il est pointu. F. Le menton. 3. Il est long. A. Le nez. 4. Elle est grande. B. La bouche. 5. Il est haut. C. Le front. 6. Elles sont petites. H. Les oreilles. 7. Ils sont bleus. E. Les yeux. 8. Elles sont blanches. D. Les dents. Exercice 3, page 43. Упражнение 3, страница 43. A. Dis le mot avec le sens contraire. Скажи слово с противоположным значением. 1. Un visage ovale. Un visage allongé. 2. Une petite bouche. Une grande bouche. 3. Un long nez. Un petit nez. 4. Un menton pointu. Un menton rond. 5. Un front haut. Un front bas. 6. De grandes oreilles. De petites oreilles. B. Tu sais déjà caractériser chaque partie du visage, n'est-ce pas? Complète. Ты уже знаешь, как характеризовать каждую часть лица, не правда ли? Дополни. Упражнение Б можно сделать с помощью упражнения номер 1 на странице 41 и 42. Там полностью есть все ответы на пропуски. 4. Travailler à deux. Работайте в паре. Comment est ton voisin de gauche?
Какой твой сосед слева? То есть описать нужно внешность. Ta voisine de droite, а соседка справа. Ton ami, твой друг. Je dessine mon voisin. Я рисую своего соседа. Il a, у него. Ну, выбираете ту внешность, которая соответствует вашему соседу из упражнения 1, страницы 41-42. Toi, ты. Je dessine ma voisine. Я рисую свою соседку. Elle a, у нее. Также можно выбрать из упражнения 1, страницы 41-42. Exercice 6, page 44. Упражнение 6, страница 44. Les mots utiles. Полезные слова. Pour savoir poser une question. Чтобы знать, как задать вопрос. Ressembler à quelqu'un. Быть похожим на кого-то. Se ressembler. Быть похожим друг на друга. Je ressemble à mon papa. Я похожа на своего папу. À qui ressembles-tu? А ты на кого похож? 7. Упражнение 7, страница 44. А. Deux amis parlent. Два друга говорят. Écoute leur conversation. Послушай их разговор. Puis réponds. Затем ответь. Qui ressemble à la grand-mère? Кто похож на бабушку? À qui ressembles-tu, Наташа? На кого ты похожа, Наташа? Таня. Наташа, je n'ai pas vu tes parents. Наташа, я не видела твоих родителей. À qui ressembles-tu? À ton père ou à ta mère? На кого ты похожа? На папу или на маму? Наташа. Tu sais, je ne ressemble ni à papa, ni à maman. Знаешь, я не похожа ни на папу, ни на маму. Je ressemble à ma grand-mère, la mère de maman. Я похожа на бабушку, на маму моей мамы. Et toi, Таня? А ты, Таня? Таня. Moi, je ressemble plutôt à ma mère. Я скорее похожа на мою маму. Comme elle, j'ai un petit nez retroussé, un menton un peu pointu et un front haut. Как и у нее, у меня маленький вздернутый нос, немножко заостренный подбородок и высокий лоб. Je suis blonde et mes yeux sont verts. Я блондинка, и у меня зеленые глаза. Mais ma sœur et moi, nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Но моя сестра и я, мы похожи друг на друга, как две капли воды. Exercice B. Упражнение Б. Avec ton ami, jouez les rôles de Tania et de Natacha. С твоей подругой сыграйте роли Тани и Наташи. Exercice 8. Jeu de rôle. Упражнение 8. Роли. À qui ressembles-tu dans ta famille? На кого ты похожа в своей семье? Похож в своей семье. À maman, à papa, à la grand-mère, au grand-père? На маму, на папу, на бабушку, на дедушку. Ответить можно таким образом. Je ressemble à ma maman. Я похожа на свою маму. Je ressemble à mon papa. Я похожа на своего папу. Ma maman et moi, nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Моя мама и я, мы похожи друг на друга, как две капли воды. Mon frère et moi, nous nous ressemblons comme deux gouttes d'eau. Мой брат и я, мы похожи, как две капли воды. Je ressemble à ma mère. Я похожа на свою маму. Je ne ressemble ni à papa, ni à maman. Я не похожа ни на папу, ни на маму. Чтобы сделать ваш ответ более красивым и развернутым, можно немножко перефразировать то, что сказала Таня из упражнения 7. Ну, допустим, вы похожи на маму, у вас, как у нее, длинный нос, допустим, круглый подбородок и низкий лоб. Вы также блондинка, и у вас голубые глаза. Moi,
Je ressemble plutôt à ma mère. Comme elle, j'ai un long nez, un menton rond et un front bas. Je suis blonde et mes yeux sont bleus. Для парней, если у вас волосы светлого цвета, то вы можете сказать «Je suis blond». Mes cheveux sont bruns. У меня темные волосы. Mes cheveux sont châtains. У меня русые волосы. Mes cheveux sont roux. У меня рыжие волосы. Exercice 10, page 45. Упражнение 10, страница 45. Les mots utiles, полезные слова. Écoutez-les, послушай, почитай. Les cheveux, волосы. Les cheveux noirs, темные. Les cheveux blonds, светлые. Les cheveux blancs, седые. Les cheveux bruns, коричневые, темные. Брюнет. Les cheveux gris, седые. Les cheveux roux, рыжие. Les cheveux courts, короткие. Les cheveux longs, длинные. Les cheveux frisés, вьющиеся. Les cheveux plats, прямые. Ну, допустим, у меня короткие темные волосы. Mes cheveux sont noirs et courts. Ну, допустим, у моей мамы светлые и вьющиеся волосы. Ma maman a des cheveux blonds et frisés. Les yeux, глаза. Les yeux gris, серые. Les yeux noirs, черные. Les yeux clairs, светлые. Les yeux bleus, голубые. Les yeux verts, зеленые. Les yeux tristes, печальные. Les yeux souriants, улыбающиеся, веселые. Например, мои глаза голубые. Mes yeux sont bleus. У папы счастливые глаза. Mon papa a les yeux souriants. Signes particuliers. Особые признаки. Il a des moustaches. У него есть усы. Il a une barbe. У него борода. Il porte des lunettes. Он носит очки. Elle porte des lunettes. Она носит очки. Je porte des lunettes. Я ношу очки. Il a une frange. У него челка. Elle a une frange. У нее челка. J'ai une frange. У меня челка. Il a des taches de rousseur. У него веснушки. Elle a des taches de rousseur. У нее веснушки. J'ai des taches de rousseur. У меня веснушки. Il est de grande taille. Он высокого роста. Il est de petite taille. Он маленького роста. Il est de taille moyenne. Он среднего роста. Elle est de grande taille. Она высокого роста. Elle est de petite taille. Она низкого роста. Elle est de taille moyenne. Она среднего роста. Je suis de grande taille. Я высокого роста. Je suis de petite taille. Я маленького роста. Je suis de taille moyenne. Я среднего роста. Exercice 11A, page 45-46. Упражнение 11А, страница 45-46. Monique Durand décrit son portrait. Monique Durand описывает свой портрет. Écoute son récit et réponds. Послушай ее рассказ и ответь. Pourquoi la fillette dit qu'elle ressemble à sa mère? Почему девушка говорит, что она похожа на свою маму? C'est moi. Это я. Bonjour. Je m'appelle Monique Durand. Здравствуйте, меня зовут Monique Durand. Je suis française. Я француженка. Je me regarde dans la glace et je veux vous faire mon portrait. Я смотрю на себя в зеркало и хочу вам рассказать свой портрет. Tout le monde dit
que je ressemble beaucoup à mon papa. Все говорят, что я очень похожа на своего отца. Maman dit que je suis son portrait craché. Мама говорит, что я полностью его копия. Oui, c'est vrai, je suis comme lui. Да, это так, я как и он. J'ai un visage rond, de petites oreilles, des dents blanches, un menton pointu et des joues roses. У меня круглое лицо, маленькие уши, белые зубы, заостренный подбородок и розовые щеки. J'ai les yeux bleus. У меня голубые глаза. Mes cils et mes sourcils sont noirs. Мои ресницы и брови черные. J'ai un front haut, couvert par une frange. У меня высокий лоб, покрытый челкой. J'ai des lèvres très rouges, un nez plein de taches de rousseur et une bouche plutôt grande. У меня красные губы, нос полный веснушек и, наверное, большой рот. Б. Comment est Monique? Как выглядит Monique? Lis son récit et retrouve les réponses aux questions suivantes. Прочитай ее рассказ и найди ответы на следующие вопросы. 1. Comment est le visage de Monique? 1. Какое лицо у Monique? Monique a un visage rond. У нее круглое лицо. 2. Est-ce qu'elle a de petites oreilles ou de grandes oreilles? 2. Разве у нее маленькие уши или большие уши? Elle a de petites oreilles. У нее маленькие уши. 3. Est-ce que son menton est rond ou pointu? Разве ее подбородок круглый или заостренный? Son menton est pointu. Ее подбородок заостренный. 4. Est-ce que ses joues sont roses ou blanches? 4. Разве ее щеки розовые или белые? Ses joues sont roses. Ее щеки розовые. 5. Est-ce que ses lèvres sont rouges ou roses? Разве ее губы красные или розовые? Ses lèvres sont rouges. Ее губы красные. 6. Comment est son front? Il est bas ou haut? Какой у нее лоб? Низкий или высокий? Son front est haut. Ее лоб высокий. 7. Comment est sa bouche? Elle est grande ou petite? Какой у нее рот? Большой или маленький? Sa bouche est plutôt grande. Ее рот, скорее всего, большой. Exercice 12, page 46. Упражнение 12, страница 46. Toi aussi, regarde-toi dans la glace et fais ton portrait. 7 ou 8 phrases. Ты тоже посмотри на себя в зеркало и опиши свой портрет. 7-8 фраз. Можно взять за основу текст о Моник. Только подставить описание такое, которое подходит именно вам. Exercice 13. Page 46. Упражнение 13, страница 46. Comment te vois-tu? Как ты себя видишь? En classe, chaque élève décrit son portrait. В классе каждый ученик описывает свой портрет. Les élèves le corrigent. Ученики его корректируют. Toi, j'ai un nez retroussé. Ты. У меня вздернутый нос. Les élèves. Non. Tu n'as pas raison. Нет, ты не прав. Tu as un nez plutôt long. У тебя нос, скорее всего, длинный. Exercice 14A. Page 46-47. Упражнение 14А, страница 46-47. Écoute et étudie les cartes d'identité de Monsieur Lavigne et de Madame Lavigne. Послушай и изучи удостоверение личности Monsieur Lavigne et Madame Lavigne. La carte d'identité de Monsieur Lavigne. Удостоверение личности Monsieur Lavigne. Son nom est Lavigne. Его фамилия Lavigne. Son prénom est Émile. Его имя Эмиль. Или можно так. Il s'appelle Émile Lavigne. Его зовут Эмиль Lavigne. Il est né.
le 14 mai 1965. Он родился 14.05.1965. Il est français. Он француз. Son adresse 76 rue de la République 38110 La Tour du Pin, France. Его адрес 76 улица Республики, номер почтового индекса, La Tour du Pin, так называется коммуна во Франции, она не переводится. France, Франция. État civil, marié, гражданское состояние, женат. Il est marié, он женат. Il est ouvrier, он рабочий. Sa taille est 1,72 m. Его рост 1,72 m. Ses yeux sont bruns. Его глаза коричневые. Ses cheveux sont noirs. Его волосы черные. Il a des moustaches. У него есть усы. La carte d'identité de Madame Lavigne. Удостоверение личности Madame Lavigne. Son nom est Lavigne. Ее фамилия Lavigne. Son prénom est Louise. Ее имя Луиза. Или так. Elle s'appelle Louise Lavigne. Ее зовут Луиза Lavigne. Elle est née le 13 septembre 1968. Она родилась 13 сентября 1968. Elle est française. Она француженка. Son adresse est 76 rue de la République 38110 La Tour du Pin, France. То же самое, что и у месье Lavigne. Elle est mariée. Она замужем. Elle est boulangère. Она пекарь. Sa taille est 1,65 m. Ее рост 1,65 m. Ses yeux sont bleus. Ее глаза голубые. Ses cheveux sont blonds. Ее волосы светлые. Elle porte des lunettes. Она носит очки. Exercice B. Упражнение B. Retrouve dans la carte d'identité de Monsieur Lavigne les réponses aux questions suivantes. Найди в удостоверении личности месье Лавинь ответы на следующие вопросы. 1. Quand est né Monsieur Lavigne? Когда родился месье Lavigne? Monsieur Lavigne est né le 14 mai 1965. Monsieur Lavigne родился 14 мая 1965 года. 2. De quelle nationalité est Monsieur Lavigne? Какой национальности месье Lavigne? Monsieur Lavigne est français. Monsieur Lavigne француз. 3. Est-ce qu'il est marié? 3. Разве он женат? Oui, il est marié. Да, он женат. 4. Quelle est sa profession? Какая у него профессия? Il est ouvrier. Он рабочий. 5. Combien mesure-t-il? Какой у него рост? Sa taille est 1,72 m. Его рост 1,72 m. 6. De quelle couleur sont ses yeux? 6. Какого цвета его глаза? Ses yeux sont bruns. Его глаза коричневые. 7. De quelle couleur sont ses cheveux? Какого цвета его волосы? Ses cheveux sont noirs. Его волосы черные. 8. Est-ce que Monsieur Lavigne a des signes particuliers? 8. Разве у Monsieur Lavigne есть особые признаки? Oui. Monsieur Lavigne a des moustaches. Да, у Monsieur Lavigne усы. C. Avec ton ami, regardez bien la carte d'identité de Madame Lavigne. Упражнение С. С твоим другом, подругой, посмотрите внимательно на удостоверение личности Madame Lavigne. Posez-vous des questions et retrouvez-y les réponses. Задайте вопросы и найдите на них ответы. Utilisez les exercices 14A et B.
Используйте упражнения 14А и Б. 1. Quand est née Madame Lavigne? Когда родилась Madame Lavigne? Madame Lavigne est née le 13 septembre 1968. 2. De quelle nationalité est Madame Lavigne? Какой национальности Madame Lavigne? Madame Lavigne est française. Madame Lavigne, француженка. 3. Est-ce qu'elle est mariée? Разве она замужем? Oui, elle est mariée. 4. Quelle est sa profession? Какая у нее профессия? Madame Lavigne est boulangère. Она пекарь. 5. Combien mesure-t-elle? Какой у нее рост? Elle mesure 1 mètre 65. 6. De quelle couleur sont ses yeux? Какого цвета ее глаза? Ses yeux sont bleus. 7. De quelle couleur sont ses cheveux? Какого цвета ее волосы? Ses cheveux sont blonds. 8. Est-ce que Madame Lavigne a des signes particuliers? Разве у Madame Lavigne есть особые приметы? Oui, Madame Lavigne porte des lunettes. Да, Madame Lavigne носит очки. Exercice 18, page 49. Упражнение 18, страница 49. Jouer à deux. Comment est ton frère? Как выглядит твой брат? Comment est ta sœur? Как выглядит твоя сестра? Comment est ton cousin? Как выглядит двоюродный брат? Comment est ta cousine? Как выглядит двоюродная сестра? Ну, давайте опишем брата. 1. Il est grand ou petit? Il est de quelle taille? Он крупный или мелкий? Il est de quelle taille? Он какого роста? Ну, давайте он будет крупный и высокого роста. Il est grand. Il est de haute taille. 2. Comment sont ses cheveux? 2. Какие у него волосы? Ils sont courts ou longs, короткие или длинные, frisés ou plats, курчавые или прямые. Ну, давайте будут короткие и прямые. Ses cheveux sont courts et plats. 3. Comment sont ses yeux? Какие у него глаза? Ils sont bleus ou noirs, gris ou verts. Давайте его глаза будут зеленые. Ses yeux sont verts. 4. Comment est son nez? Какой у него нос? Il est long ou petit, retroussé, длинный, маленький, вздернутый. Ну, давайте длинный. Son nez est long. 5. Comment est sa bouche? Какой у него рот? Elle est petite ou grande? Маленький, большой, ну давайте маленький. Sa bouche est petite. 6. Comment sont ses lèvres? Elles sont rouges ou roses? Какие у него губы? Красные или розовые? Ну, давайте розовые. Ses lèvres sont roses. 7. Comment est son menton? Il est rond ou pointu? Какой у него подбородок? Круглый или заостренный? Давайте его подбородок заостренный. Son menton est pointu. 8. Comment est son front? Il est haut ou bas? Какой у него лоб? Высокий или низкий? Его лоб низкий. Son front est bas. 9. À qui ressemble-t-il? À papa ou à maman? На кого он похож? На папу или на маму? Ну, давайте он похож на папу. Il ressemble à son papa. Теперь описываем особу женского пола. Ну, давайте ma sœur, мою сестру. 1. Elle est grande ou petite? Elle est de quelle taille? Ну, давайте она будет маленькая и среднего роста. Elle est petite. Elle est de taille moyenne. 2. Comment sont ses cheveux? Ils sont courts ou longs, frisés ou plats. Ее волосы длинные и курчавые. Ses cheveux sont longs et frisés.
3. Comment sont ses yeux? Ils sont bleus ou noirs, gris ou verts? Ее глаза голубые. Ses yeux sont bleus. 4. Comment est son nez? Il est long ou petit? Retroussé? Ее нос маленький и вздернутый. Son nez est petit et retroussé. 5. Comment est sa bouche? Elle est petite ou grande? Ее рот большой. Sa bouche est grande. 6. Comment sont ses lèvres? Elles sont rouges ou roses? Ее губы красные. Ses lèvres sont rouges. 7. Comment est son menton? Il est rond ou pointu? Ее подбородок закругленный. Son menton est rond. 8. Comment est son front? Il est haut ou bas? Ее лоб высокий. Son front est haut. 9. À qui ressemble-t-elle? À papa ou à maman? На кого она похожа? На папу или на маму? Она похожа на маму. Elle ressemble à sa maman. Exercice 19, page 49. Упражнение 19, страница 49. Écoute le récit, Jean dessine Monsieur Dupont, son voisin. Et répond. Qu'est-ce qu'il y a derrière la maison de Monsieur Dupont? Puis fait les devoirs qui suivent. Послушай рассказ, Жан рисует Monsieur Дюпона, своего соседа. И ответь, что есть позади дома месье Дюпона. А затем сделай упражнение, которое следует. Тут есть аудиозапись, которую нужно внимательно послушать, а затем сделай задания, которые прикреплены к этой аудиозаписи. Вам включают аудиозапись, и вы слышите следующий текст. Bonjour Jean, que fais-tu? Здравствуй, Жан, что ты делаешь? Je dessine le monsieur qui habite près de nous dans la maison voisine. Я рисую господина, который живет возле нас в соседнем доме. Oh, je le connais bien. Il s'appelle Dupont. Je vais souvent chez lui. А, я его хорошо знаю. Его зовут Дюпон. Я к нему часто наведываюсь. Il a une petite cour devant la maison et un jardin derrière, avec de grands arbres autour du jardin. У него маленький двор перед домом и сад позади, с огромными деревьями вокруг сада. Oui, c'est cela. Да, это так. Eh bien, voilà Monsieur Dupont. Так, вот господин Дюпон. Voilà sa tête. Вот его голова. Reconnais-tu son grand front et ses cheveux noirs? Узнаешь его высокий лоб и черные волосы? Au-dessous de son long nez, voilà ses yeux à gauche et à droite du nez. Его длинный нос, вот его глаза по левую и правую сторону от носа. La peau de ses joues est rose. Кожа на его щеках розовая. Et sa bouche a de grosses lèvres. Его рот с большими губами. La langue est dans la bouche. Язык во рту. On ne la voit pas. Мы его не видим. Au-dessous de sa bouche, tu vois un menton et sa barbe. Под его ртом ты видишь подбородок и бороду. Et au-dessus de sa bouche, sa moustache. А над губами усы. Entre la tête et le corps, il y a un cou très long. Между головой и телом есть очень длинная шея. Monsieur Dupont a des épaules, une poitrine large. У Monsieur Dupont плечи и широкая грудь. Enfin, voilà des bras et des mains. Наконец, вот руки и кисти. Monsieur Dupont a les poings fermés, on ne voit pas ses ongles. У Monsieur Dupont кулаки, мы не видим его ногтей. Voilà encore ses jambes avec les genoux au milieu. А вот также его ноги с коленями посреди. Trouves-tu que mon dessin lui ressemble? Как ты считаешь, мой рисунок похож на него? Итак, отвечаем на вопрос в самом задании. Qu'est-ce qu'il y a derrière la maison de Monsieur Dupont?
Что же есть позади дома месье Дюпона? Там есть сад. Значит, так и ответим. Il y a un jardin derrière la maison de monsieur Dupont et de grands arbres autour du jardin. Но это еще не все. Так, вы услышите после текста сами вопросы, на которые нужно будет ответить. Question numéro 1. Вопрос номер 1. Où sont les yeux? Где глаза? Глаза по левую и правую сторону от носа. Les yeux sont à gauche et à droite du nez. 2. Question numéro 2. Второй вопрос. De quelle couleur de la peau de ses joues? Какого цвета кожа щек? Кожа щек розовая. La peau de ses joues est rose. 3. Question numéro 3. Третий вопрос. Est-ce que les lèvres de sa bouche sont grosses? Разве губы его рта крупные? Oui. Les lèvres de sa bouche sont grosses. Да, они крупные. 4. Четвертый. Où est la langue? Где язык? Язык во рту. Sa langue est dans la bouche. 5. Est-ce qu'on la voit? 5. Разве мы его видим? Нет, мы его не видим. Non, on ne la voit pas. 6. 6. Est-ce que le menton et la barbe sont au-dessous de la bouche? Разве подбородок и борода под ртом? Oui, le menton et la barbe sont au-dessous de la bouche. 7. Est-ce que la moustache est au-dessus de la bouche? Разве усы над ртом? Oui, la moustache est au-dessus de la bouche. Да, усы под ртом. 8. Qu'est-ce qu'il a entre la tête et le corps? Что у него между головой и телом? Entre la tête et le corps, il y a un cou très long. Между головой и телом есть длинная шея. 9. Comment sont ses épaules et sa poitrine? Какие у него плечи и грудь? Они широкие. Ses épaules et sa poitrine sont larges. Maintenant à toi d'écrire ton voisin. А теперь ты опиши своего соседа по дому. Exercice 20, page 49-50. Упражнение 20, страница 49-50. Travailler en groupe. Поработайте в группах. La police recherche un malfaiteur. Полиция ищет злоумышленника. Voilà son portrait sur les écrans de la télé. Вот его портрет на экранах телевизора. Donnez sa description. Опишите его. Indiquez ses signes particuliers. Укажите особые приметы. Face. Вид спереди. У него квадратное лицо. Il a un visage carré. Короткие, коричневые, короткие и прямые волосы. Des cheveux bruns, courts et plats. Голубые глаза и злые. Des yeux bleus et méchants. Большой нос. Un grand nez. Маленький рот с узкими губами. Une petite bouche avec de petites lèvres. Большие уши. De grandes oreilles. Короткая шея. Un cou court. Низкий лоб. Un front bas. Profil. Вид сбоку. Il a un menton pointu. У него заостренный подбородок. Il a un long nez. У него длинный нос. Signe particulier. Особые приметы. У него мешки под глазами. Il a des poches sous ses yeux. Exercice 21, page 50. Упражнение 21, страница 50. Observe les images et écoute. Посмотри на картинки и послушай. Retrouve les personnes qui, selon toi, sont sympathiques. Найди людей, которые, по твоему мнению, симпатичны.
Explique pourquoi. Объясни почему. L'apparence. Внешность. 1. Joli, joli. Красивый, красивая. Mignon, mignonne. Хорошенький, хорошенькая. 2. Mince. Худой, худая. 3. Gros, grosse. Полный, полная. 4. Charmant, charmante. Очаровательный, очаровательная. 5. Laid, laide. Moche. Некрасивый, некрасивая. 6. Raffiné, raffiné. Утонченный, утонченная. Exercice 22, page 51. Упражнение 22, страница 51. Joue avec les mots. Поиграй со словами. Retrouve le synonyme des mots proposés. Найди синоним соответствующих слов. 1. Moche. Некрасивый. Triste. Скучный. Souriant. Улыбающийся. Laid. Некрасивый. Mignon. Хорошенький. 2. Beau. Красивый. Gentil. Милый. Mignon. Хорошенький. Sympa. Хороший, симпатичный. Joli. Красивый. Beau. Joli. 3. Frisé. Курчавый, волнистый. Court. Короткий. Raide. Жесткий. Long. Длинный. Ondulé. Вьющийся. Frisé. Ondulé. Exercice 24, page 51. Упражнение 24, страница 51. Complète les phrases avec un adjectif au féminin. Дополни фразы с прилагательным в женском роде. 1. Paul est mignon. Pauline est mignonne. 2. Simon est blond. Simone est blonde. 3. Jean est beau. Jeanne est belle. 4. Léon est gros. Léontine est grosse. 5. Sylvain est charmant. Sylvie est charmante. 6. Nicolas est laid. Nicole est laide. 7. Luc est raffiné. Lucie est raffinée. Exercice 26, page 51. Упражнение 26, страница 51. 52, 52. Écoute et dis les phrases avec le sens contraire. Послушай и скажи фразы с противоположным значением. 1. André a les yeux sombres. У Андрея темные глаза. Il a les yeux clairs. У него светлые глаза. 2. Maxime a les yeux souriants. У Максима счастливые глаза. Il a les yeux tristes. У него грустные глаза. 3. Yuri a des cheveux plats. У Юрия прямые волосы. Il a des cheveux frisés. У него курчавые волосы. 4. Igor a des cheveux courts. У Игоря короткие волосы. Il a des cheveux longs. У него длинные волосы. 5. Oleg a des cheveux blonds. У Олега светлые волосы. Il a des cheveux bruns. У него темные волосы. Exercice 28, page 52. Упражнение 28, страница 52. Regarde bien. Посмотри внимательно. Écoute et associe le texte à la personne dont on parle. Послушай и соедини текст с человеком, о котором идет речь. A. Bruno. B. Julie. C. Madame Sage. D. Madame Foriel. E. Louisette. 1. Elle a un visage ovale, un petit nez et des cheveux courts. У нее овальное лицо, маленький нос и короткие волосы. Elle porte un foulard autour du cou. Она носит платок вокруг шеи. Elle a deux sacs à main. У нее 2 сумочки. C'est Madame Sage. 2. C'est une dame âgée. Elle est élégante. Elle a l'air gentille. Это дама в возрасте. Она элегантная. У нее милый вид. Ses cheveux sont frisés. У нее курчавые волосы. Elle tient un petit chien dans ses bras. Она держит маленькую собачку в своих руках. Elle a un sac et des gants noirs.
У нее черная и сумочка и черные перчатки. C'est Madame Fouriel. 3. C'est une petite fille. Это маленькая девочка. Elle est blonde. Она светлая. Ses cheveux sont plats. Ее волосы прямые. Elle a un petit ruban sur la tête. У нее небольшой бантик на голове. Elle sourit. Она улыбается. Elle est mignonne. Она хорошенькая. Louisette. 4. Il est blond. У него светлые волосы. Il a un long nez et des lunettes sur le bout du nez. У него длинный нос и на кончике носа очки. Il a les mains dans les poches. У него руки в карманах. Il a l'air sérieux. Он серьезен. Он выглядит серьезным. C'est Bruno. 5. C'est une jeune fille. Elle a des cheveux longs et ondulés. Это молодая девушка. Ее волосы длинные и вьющиеся. Elle porte des chaussures claires. Elle tient un bouquet de fleurs dans la main. Она носит светлую обувь, и у нее букет, и держит букет цветов в руке. Elle a l'air timide. У нее застенчивый вид. Exercice 30, page 53. Упражнение 30, страница 53. Avec ton ami, caractérisez ces personnes. L'exercice 28. Со своим другом, подругой охарактеризуйте этих людей. Из упражнения 28. 1. Comment est Louisette? Какова Louisette? Louisette, c'est une petite fille. Это маленькая девочка. Elle est grande ou petite? Она большая или маленькая? Elle est petite. Она маленькая. Comment sont ses cheveux? Какие у нее волосы? Ses cheveux sont plats. Ее волосы прямые. Qu'est-ce qu'elle a sur la tête? Что у нее на голове? Elle a un petit ruban sur la tête. У нее небольшой бант на голове. Qu'est-ce qu'elle fait? Что она делает? Elle sourit. Она улыбается. Comment la trouves-tu? Какой ты ее находишь? Elle est mignonne. Она хорошенькая. 2. Comment est Bruno? Какой Bruno? Bruno est joli. Bruno est sympathique. Bruno est sérieux. Est-ce qu'il porte des lunettes? Носит ли он очки? Oui, il porte des lunettes. Où sont ses mains? Где его руки? Il a les mains dans les poches. У него руки в карманах. Comment le trouves-tu? Каким ты его считаешь? Il a l'air sérieux. У него серьезный вид. Et Madame Fouriel? А Madame Fouriel? Madame Fouriel, c'est une dame âgée. Это дама в возрасте. Madame Sage. Madame Sage est jolie. Madame Sage красивая. Et Julie. Julie, elle a l'air timide. Она скромная.